बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन 7 कामों से अपने आप निकाह टूट जाता है। तलाक के अल्फाज ज़बान से अदा किए बगैर ही मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। आखिर वो 7 काम कौन कौन से हैं जो इस मियाँ बीवी के पाक और मुकद्दस रिश्ते को तोड़ कर रख देते हैं? शरीयत में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अगर शौहर या बीवी के ज़बान से अदा हो जाएं तो इनसे निकाह अपने आप ही टूट जाता है। वो 7 काम कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अल्लाह पाक ने बच्चा दान पैदा किया, आलात मुबाशरत पैदा किए, मर्दों की पुश्त और औरतों के सीने में औलाद का बीज पैदा किया, शहवत को मर्द और औरतों दोनों पर मुसल्लत किया। तो इन बातों से जो मकसूद इलाही है वो किसी अक्लमंद से पोशीदा नहीं। अगर कोई शख्स बीज यानी नुत्फे को ज़ाया करे और शहवत को किसी हीले से टाल दे तो वो पैदाइश के मकसद से मुनहरिफ रहेगा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अल्लाह पाक ने आलात मुबाशरत पैदा किए और फरमाया तुम निकाह करो और निकाह से अपनी नस्लों को बढ़ाओ। हमारी औलाद जितनी ज़्यादा होगी हमारी नस्ल उतनी आगे बढ़ेगी। हमारे मर जाने के बाद यही नेक और सालिह औलाद हमारे लिए दुआए मगफिरत करेगी तो हमारे ना सिर्फ दर्जात बुलंद होंगे बल्कि हमें जन्नती होने का शर्फ भी हासिल होगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन और सामीन, निकाह सिर्फ तलाक देने से नहीं टूटता है बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो हर शादीशुदा मर्द और औरत के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। शादीशुदा शख्स को याद रखना चाहिए कि वो ये 7 काम भूल कर भी ना करे, वरना निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा। निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया तो उसका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं। इसलिए हर इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो निकाह जरूर करना चाहिए। अगर कोई मर्द या औरत बगैर उज़र या बिला वजह के निकाह नहीं करते हैं और वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे तो ऐसी औरतों और मर्दों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। अब हम आपको वो 7 काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि जो ये 7 काम कर लेते हैं तो उसका निकाह बगैर तलाक के ही टूट जाता है। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर। मौत अगर किसी हादसे में या किसी और वजह से मौत हो जाती है तो इसकी बीवी का निकाह अपने शोहर से खुद ही टूट जाता है। उसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शोहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। शोहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाए तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दोनों मियाँ बीवी में से अगर किसी ने इस्लाम छोड़ दिया या दोनों में से कोई भी इस्लाम से खारिज हो गया और कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर लिया तो ऐसी हैसियत में शरीयत का हुक्म है कि मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक शख्स मुर्तद हो गया और इसके बावजूद भी मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं तो इनका इकट्ठे रहना हराम हो जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। खुला दरअसल औरत की जानिब से किया जाता है, जैसा कि शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ मर्द के पास होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बीवी अपने शोहर से तलाक चाहती है और शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शोहर से तंग आ चुकी होती है और इसको अपने शोहर से छुटकारा चाहिए होता है। तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी बीवी काजी के जरिए खुला ले सकती है। काजी इस अरसे तक इस मसले को इल्तवा में रखेगा ताकि दोनों मियाँ बीवी में आपस में सुलह सफाई हो सके और इसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करा देगा। ऐसी सूरत में भी मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और वो फिर आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक
کا لاپتہ یا غائب ہو جانے پر یا پھر جان بوجھ کر دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے، ہر جگہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ملتا یا پھر نہیں ملتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے میں میاں بیوی چاہیں تو کسی دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، رشتوں کے حوالے سے مان لیں کہ اگر کسی مرد کا عورت سے نکاح ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسے مرد کو پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کیا ہے وہ تو اس کی رضاعی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریک بہن ہے، جیسا کہ لڑکی کی ماں کو دودھ لڑکی نے بھی پیا ہے۔ بعد میں کسی وجہ سے وہ لڑکی اور لڑکا دور ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے آپس میں نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا تو وہ آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، تو ایسے میں فوراً ہی ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جس طرح اسلام میں سگے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے میں رضاعی بہن بھائی کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں ان کا طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 6، ایلا۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میں کبھی بھی ہم بستری نہیں کروں گا، یعنی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی ملاپ نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بیوی ایلا کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7 بھی رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر اپنی ماں کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اس عمر کے بعد بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا خواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد باپ اگر اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہے تو اس میں بھی احتیاط برتے۔ اگر باپ بیٹی سے پیار کرنا چاہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے، اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہے تو بیٹی کے سر پر ہی بوسہ لے۔ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی شہوت جاگ جائے یا بیٹی کی شہوت جاگ جائے تو ایسی صورت میں بیٹی کی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی حکم ایک بیٹے اور ماں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے ماں اور بیٹے کو بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ 7 کام ایسے ہیں جن سے طلاق لیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ایسے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔